শ্রীনগরের নওগাঁও পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত 9 জনের, জখম হয়েছেন 29 জন, আর যাদের মধ্যে বেশিরভাগই পুলিশ কর্মী, ফরেনসিক অফিসাররা রয়েছেন। আর ঘটনার সময় পুলিশ ও ফরেনসিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জাতীয় বিস্ফোরণের পরীক্ষা করছিলেন, আর হঠাৎই ঘটল এই বিস্ফোরণ। আর বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সেই ছবি তুলে ধরেছি আপনাদের সামনে। শ্রীনগরের ঘটনা, নওগাঁও পুলিশ স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে 29 জন গুরুতর জখম। আরো বিস্তারিত জানবো, সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি অয়ন ঘোষাল। অয়ন, কি জানা যাচ্ছে? রাত 11:25 নওগাঁ পুলিশ স্টেশন, সেখানে যেই মুহূর্তে এই যে বিপুল পরিমাণ আটক বিস্ফোরক, এটা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন পুলিশ কর্মীরা, সঙ্গে ছিলেন ফরেনসিক ল্যাবরেটরির আধিকারিকরা। সেই মুহূর্তে একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দে কার্যত রাতের নৈশব্দ একেবারে খান খান হয়ে যায়, এমনটাই প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন। এবং এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত বেসরকারিভাবে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, 29 জন আহত। তাদের প্রত্যেককে নিকটবর্তী একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে সব থেকে বেশি অ্যাডমিট এই মুহূর্তে রয়েছে SKIMS হাসপাতাল। এবং সেখানে যেটা এখনো পর্যন্ত অসমর্থিত সূত্রের খবর, এই 9 জন যারা মৃত তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে পুলিশ কর্মী, নওগাঁ থানায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী, ফরেনসিক ল্যাবের বিভিন্ন আধিকারিক যারা বিভিন্ন জোন বা ডিপার্টমেন্ট থেকে থানায় এসেছিলেন। এই বিপুল পরিমাণ যে বিস্ফোরক, এই বিস্ফোরকগুলি কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে গত 48 ঘন্টায় নিবিড় তল্লাশির ফলে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল। গোটা ঘটনাটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো বিবৃতি পাওয়া যায়নি জম্মু কাশ্মীর প্রশাসন অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। তবে কথা মনে করা হচ্ছে যে দিল্লি বিস্ফোরণে যেভাবে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছিল, যেটা বাংলাদেশের ঢাকার একটি নিকটবর্তী ফার্টিলাইজার কোম্পানি, সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, প্রায় 3200 কিলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেগুলি ঘুরপথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে গিয়েছিল। সেরকমই বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল দিল্লি বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে। এবং সেই বিস্ফোরকের তল্লাশিতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলে এবং সেখানে আটক যে বিস্ফোরক, সেই বিস্ফোরকের যে ফরেনসিক পরীক্ষা, এই পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে এখনো পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে খবর। ধন্যবাদ অয়ন। আর সেই মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন, বিস্ফোরণের সময় সেই মুহূর্তের ছবি, সিসিটিভির ফুটেজ। আমাদের প্রতিনিধি খালিদ হোসেন প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন। इस वक्त हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। ये वही पुलिस स्टेशन है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इन्होंने जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया था 2900 किलो का, वो यहाँ पर लाया था नौगाम पुलिस स्टेशन में। यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कांच कैसे बिखरे हुए, इतना जोरदार ये विस्फोट था। बताया जा रहा है कि उस 2900 अमोनियम नाइट्रेट में 358 किलो RDX था। और यहाँ पर इस वक्त FSL की टीम उसकी जांच कर रही थी। और साथ ही साथ इस FSL की टीम के साथ तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और कुछ और पुलिस स्टेशन में कर्मचारी भी थे, जब अचानक से विस्फोट हुआ। और विस्फोट इतना जोरदार था कि इर्द गिर्द जितने भी मकान है यहाँ पर, उनके कांच सारे टूट गए हैं। और इसमें करीबन 7 से 8 लोगों की हताहत होने की भी खबर है, मगर बताया जा रहा है अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु हो सकती है। फिलहाल इस पूरे इलाके में जो सभी आला अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो हताहत हुए हैं उनको यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल, और इंजर्ड्स को भी शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, क्योंकि मैसिव फायर यहाँ पर देखने को मिला। और इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे विस्फोटक हो सकता है, खतरा है। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा धमाका जो है कुछ समय पहले यहाँ पर देखा गया है। और फिलहाल श्रीनगर के जितने भी पुलिस के आला अधिकारी, CRPF के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कैसे एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें इंजर्स को लिया जा रहा है। और कहीं न कहीं
एक बहुत बड़ा विस्फोट जो है अभी यहाँ देखने को मिला है। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।